Sljedeća tema nešto komplikovanija u smislu da ćemo pokušati napravimo i eksterni captive portal, to je da ćemo pokušati da napravimo sami svoj sadržaj u skladu sa onima što je zahtevani format. Pre nego što pokažemo kako se konfiguriše eksterni captive portal, hajde da objasnimo kako on u načelu funkcioniše. Znači, koraci su sljedeći. Klijentski uređaj se poveže na Wi-Fi mrežu, eventualno autentifikuje i dobija IP adresu i nakon toga većina prenosnih uređaja pokušava da testira ispravnost internet veze. To radi na taj način što pokušava da dosegne putem HTTP protokola do neke od stranica, ali to zavisi od tipa uređaja i u gornjem desnom uglu vidite neke od tih adresa za Apple, Microsoft i Android uređaje. Obzirom da je klijent inicijalno u takozvanom pre-authentication stanju, ovo nije moguće i Aruba Instant uradi nešto što se zove HTTP 302 redirect, znači vrati poruku da klijent u stvari otvori sign in stranicu na adresi koju smo mi definisali. To možete vidjeti u donjem delu ekrana, znači poruka 97 iz Wiresharka je upravo ta HTTP captive portal redirect poruka gde se vraća u stvari URL koji je potrebno da klijent otvori. Uglavnom, kod većine operativnih sistema nekakva sign-in forma se otvara i to je onaj deo koji ćemo mi iskonfigurisati. Znači, kreirat ćemo nekakvu HTML stranicu i u okviru te forme postoji jedna post metoda gde, ajde, uslovno kažemo, guramo parametre kao što su username i password nazad ka Aruba Instantu. Aruba Instant presreće te podatke, uzima ih za sebe i ta adresa u post metodi će biti upravo ono što smo radili pre nekoliko epizoda, to je common name polje sertifikata koje smo kreirali. Taj post se hijackuje ili presreće, podaci koji su prosleđeni kao što su username i password se proveravaju naspram autentifikacionog servera i u zavisnosti od unetih kredencijala klijentu se dozvoljava ili zabranjuje pristup mreži. Znači, napravit ćemo mrežu koja se zove Captive Portal External i ona će biti također guest tipa. Na sljedećem tabu nećemo dirati ništa, neka ostanu setovanja defaultna, ali ćemo na stranici da biramo tip splash stranice zabrati eksternu, što će nam malo izmeniti izgled ovog interfejsa i tu ćemo izabrati Captive Portal profil, znači taj profil možemo koristiti za više mreža. Ja sam ga već napravio za sve trening i njega ćemo editovati da vidimo koja podešavanja ima. Znači, prvo ćemo reći da se radi o Captive portalu koji koristi radius autentifikaciju, nalazi se na nekom eksternom hostingu, znači nekom web serveru. URL mu je ovaj i radi na portu 80. Ja u ovom slučaju, pošto mi sam hosting ne sadrži digitalni sertifikat, neću koristiti HTTP sesiju, nego HTTP, ali nikakva razlika nije. Znači, bitno je da je hosting ima SSL sertifikat i to je sve ok. U slučaju da se nismo autentifikovali, zabranit ću pristup internetu i mogu još da definišem recimo neku stranicu za redirect nakon uspešnog spajanja. Znači, ovo je Captive Portal profil i također ono što možemo da definišemo je da koristimo internu bazu, znači istu onu bazu koju smo koristili u prošlom videu sa predefinisanim korisnicima i također možemo da definišemo reautentifikacioni period, znači period nakon koga je potrebno izvršiti reautentifikaciju. Dok podešavamo, ja uglavnom stavim neku manju vrednost, recimo 2 minuta, da bi lakše debugovao i troubleshootovao, ne moram svaki put da brišem korisnike. I odavde možemo direktno prići toj internoj bazi, znači to nas
u ovom trenutku ne zanima. Ono što nas zanima je u stvari 4. tab i to je nekakav uvod u role-based access pravila koja ćemo u narednim epizodama malo više istražiti. Znači, do sada nismo koristili ovo setovanje i povućemo ovaj slider na posljednju poziciju i u stvari ovdje ćemo definisati rolu koju će dobiti klijent koji je spojen na ovu mrežu i to će biti po defaultu rola koja nasleđuje ime od Wi-Fi profila, ali ono što ćemo raditi je da ćemo napraviti jednu novu rolu koja će se zvati CP external i koja će biti pre-autentifikacijona rola. Znači, rola koju dobija klijent koji se spoji na mrežu, ali se još nije autentifikovao. Znači, još nije uneo username i password. Po defaultu njoj je dozvoljeno sve, mi ne želimo da izmenimo to pravilo i reći ćemo da je dozvoljen samo HTTP pristup na domen koji smo tamo definisali kao hosting domen, je li tako? Znači, hoćemo da pre-autentifikacijona rola ima dostup samo do servera koji hostuje Captive Portal stranicu i želimo da zabranimo sve ostalo. Znači, također kao i u prethodnim primjerima, bitan je redosled ovih pravila. Znači, na vrh stavljamo one koje su više, to jest specifičnija, a na dno ona koja su generička. Također, ono što još treba da uradimo je da ovoj roli definišemo da je ona pre-autentifikacijona rola, to jest da je ona pre-autentifikacijona rola za ovaj SSID. Kad smo to završili, kliknemo Finish i hajde za početak da probamo kako to izgleda. Ja sam već napravio nekakav sadržaj, da provjerimo da li novu mrežu i bit ćemo preusmjereni na jednu zaista najjednostavniju moguću web formu gdje ću pokušati da se ulogujem sa svojim usernameom i passwordom i to će vjerojatno raditi, ali ono što je zanimljivije je da sam ja ovdje izvukao i nekakve parametre koji se prosleđuju samoj stranici, u stvari ono što možemo da iskoristimo da nekakve podatke izvučemo sa samog API i ajde da analiziramo taj sadržaj. Znači, ovdje je jedna mala PHP skripta koja je u stvari to je komad HTML koda koji treba da nam demonstrira od čega, koje su osnovne komponente forme koja treba da radi sa Aruba instantom. Znači, to je, na početku imamo nekako HTML zaglavlje, title i tako dalje, što je manje bitno. Ono što je najbitnije je ova ovdje forma. Ta forma treba da bude, da ima post metodu, znači da prosleđuje parametre putem post metode i treba da prosleđuje na stranicu koja je definisana u polju common name digitalnog sertifikata za Captive Portal koji smo uneli na Aruba Instant. U našem slučaju to je bilo wifi.malina.rs, znači ovdje je definitivno bila greška. I ova forma treba da sadrži najmanje 3 polja. Znači, jedno polje je, treba se zove user, znači tekstualni input, drugo polje treba se zove password, također tekstualni input, i treće polje treba da ima value authenticate za ime komanda. Znači, želimo izvršimo komandu autentifikacije, ja mislim da je ovo jedina komanda koja postoji, ali nebitno, obavezno da postoji, i imamo jedno submit dugme koje će u stvari postovati ovaj sadržaj nakon što kliknemo na njega. Također, ono što možemo da izvučemo su nekakvi podaci, parametri koje instant prosledi kroz get, HTTP get metod ka samom Captive portalu. Ja sam ih izlistao ovdje, to su parametri koji su izlistani ovdje, a to je znači IP adresa samog klijenta koji se spaja, MAC adresa klijenta koji se spaja, znači MAC adresa
Wi-Fi kartica klijenta koji se trenutno spaja na mrežu, ime SSID-a na koji se klijent spojio, komanda koju je izvršio, znači kod nas je to Authenticate, ime access pointa, znači ako imamo instant cluster koji se sastoji od 50 access pointa, ovdje bi dobili u stvari informaciju na koji access point klijent pokušava da se spoji, MAC adresa klijenta i ime virtualnog kontrolera i adresu na koji će koji je originalno pokušao da otvori. Ova adresa u stvari adresa kojom klijent testira dostupnost internet servisa i ona zavisi od tipa proizvođača. Znači kod Apple uređaja to je captive.apple.com, kod Android uređaja je neka druga i tako dalje, tako dalje. I imamo ovu switch IP adresu, to je ono polje iz common name-a digitalnog sertifikata da ćemo u stvari postovati na kraju sam sadržaj. Otprilike to je to, znači nakon ove izmene ova bi stranica trebala da radi i u suštini osnov svega je ovdje kostur forme. Vi dalje ovo možete stilizovati raznim slikicama, CSS formatiranjem i tako dalje. Možete napraviti nekakav dinamički sadržaj koji zavisi od toga da li se klijent prvi put spaja ili više puta i to je sad već stvar mašte kako ćete oplemeniti vaš captive portal. Toliko o tome. Deo koda bit će postovan negde u opisu videa.